বল জানিস না টাকাটুকু কিছু দিয়েছিল নাকি দেয়নি? এই কারণেই তো এখন ওই 10,000 টাকা বায়না নিতে হবে, বুঝতে পারছো? কি বলো তো, ঠিক আছে চলে এসো, সারা ফোন তুলবে না। ঠিক আছে, ওটা ভালো আছে। না না, গ্রাম বাড়িতে আছে। হ্যাঁ আমরা যাবো, ওই ছুটি আছে তো, বাড়ির রাখে কয়দিন যাওয়া হচ্ছে। মা বাবার কাছে একটু ভালো থাকে। ঠিক আছে তাহলে আসো সাবধানে। আমি তোমাদের SMS করবো তখন ফোন করবো देखो मिला मत दियो एक गिरा है अरे कौन है इधर से देख ले यार दूसरे से आओ यार इधर से चेयर में रखा हुआ है इधर से खुल जाएगा ये भी लोग बोल रहे ऐसे ना होगा तेरे माथे में चूल छोटा है साइड में तो उसके बराबर कर दिया नहीं होगा पता है कितना घटिया दिखेगा হ্যালো, कैसे भी रख लिए मुझे হ্যাঁ বল। জানি না তো। তোমার ঘরে সাল্লা কেবলা अरे भाई तू अपने आप ही कर लेते हो अजीब इंसान है यार तू तुझे क्या हो गया ना ये बोल रहा है मेरे भरोसे छोड़ रहा है जैसे हमने कभी काम ही ना किया हो इतने साल से काम कर रहे हो আচ্ছা আচ্ছা। না, কোশ্চেন কেন এক্ষুনি বসালাম ये तो होने वाला है 55 উঠে যাবে। कोई और शेखर बढ़िया गरम हो गया ना হ্যাঁ इसको ठंडा ঠিক लगा আছে, ঘরে যাওয়া তাহলে। मेरे को भी गर्म हो गया यार মানুষরা কে ভীষণ গরম পড়েছে। এরকম গরমে শরীর খারাপ করে। হ্যাঁ? তাছাড়া ঠান্ডা, এরকম গরম। बैठ जा ना बस जा वो এসে গেলে দোকান কোন জায়গায়? বলেন বুঝলি নাই?
हेलो हेलो ओ सैलून सुन पार्लर है সরি সরি তো কোথাও সুন্দর করে চুলটা কেটে দিলাম, এই তো এই কেনিটা একটু সরু করে দিলাম, এসব বল না। देख ठीक है, ऊपर से काटेगा পিছনে তোমার করে ऊपर से काटेगा তো উপর থেকে काटो আর একটু ছোট করে और छोटा कर लो इतना এই কলি কাটবো চিকেন কলি কাটবো না তুই নিচে ই করিস না
देख